لازم elle se protège باش توصل النتيجه اللي تحب عليها وكيف كيف مع البيلينغ حتى لو كان تري ريسكي سي لو سول اللي يخلينا نوصلوا نتائج معينه. Donc vous avez 3 sortes de peeling ou après c'est le médecin qui choisit en fonction de شنو انت تحب تعمل. Et qu'est-ce qu'on peut traiter بالبيلينغ؟ علاش تجيك الباسيون تحب تعمل بيلينغ ولا علاش انت تنصحها باش تعمل بيلينغ؟ شنو المشكله اللي عندها في البشره باش نجم تعمل بيلينغ؟ Voilà, donc فما 5 indications au peeling. اول indication la qualité de peau. Donc فما بنات يقول لك انا نحس جلدتي شيحه وخاطرها تقشر عندها تقشير صغير. Donc les irrégularités de peau هكا البو حرشه شويه هذيك c'est une bonne indication au peeling pour améliorer donc le grain de peau احنا نقولوا بالفرنسي. Deuxième indication تاع البيلينغ اللي هما unifier le teint. Les patientes اللي عندهم مش bicolore mais des بقعات اغمق وبقعات افتح. Donc كيف ça permet d'unifier le teint. بعد فما des patientes qui jouent pour des taches. فما différents types de taches. Donc فما les taches اللي هما les éphélites كيما انا اللي عندي des taches de rousseur. Donc كيف les taches de rousseur يفتحوا في الشتاء ويغمقوا في الصيف. كيف avec on peut faire un peeling pour atténuer les taches. عندنا les taches solaires اللي هو يجي بالشمس ولا tache sénile بالكبر معناها بعد 50 سنه نوليو عندنا des taches كيف on peut les traiter بالpeeling. فما le mélasma اللي c'est des taches يعرفوهم البنات اللي qui ont été enceintes qui ont accouché en aile de papillon donc au niveau du visage. Les taches هذم يصيروا زيد من بعد la prise de pilule. دونك البنات اللي ما يحبوش يحبلوا ويمشيوا للشمس دونك يصير لهم تاش هوني يقول لك ما نعرفش كيف يجيني وهما ماهمش فاهمين فما دويات نعيطوا لهم احنا فوتو سنسيبيليزون يخليوا البشره لي بلو سنسيبل au soleil. Donc كيف avec on peut traiter avec le peeling. Et puis on a aussi les rides, la peau qui vieillit, la peau cartonnée qui se sont trop exposés au soleil. Kif, on peut récupérer une ancienne peau plus jeune, une peau de bébé en faisant des peelings. Et puis, donc je pense qu'on a fait le tour. Ah, et les cicatrices, donc cicatrices d'acné, les cicatrices superficielles, kif, on peut les traiter au peeling. Et une perte d'élasticité de la peau. تحس la peau نتاعك تعبت، تحسها مش كيما قبل n'a pas de tonus. Donc احنا نعيطوا له le lifting chimique اللي هو le peeling. قداش من سيانس وبعد كل قداش نجموا نعاودوا قداش تدوم السيانس تاع البيلينغ؟ Alors le peeling انت والنوع نتاع البيلينغ اللي باش تعملوا le peeling superficiel. Donc ديما احنا avant un peeling نعملوا une préparation de la peau. اش معناها الباسيونت لازم قبل 15 jours تاخذ كريمه تحضر البشره pour pas avoir de taches من بعد البيلينغ خاطر le grand risque du peeling هو les taches post-inflammatoires نعيطوا لهم احنا. Donc des taches qui apparaissent après un peeling. Donc toujours واحد يحضر البو نتاعو avec une crème préparatrice 15 jours avant le peeling. La crème هذه شنو تعمل؟ En fait تعمل une première exfoliation de la peau معناها تقشر الجلده بالخفيف باش نحضروها للبرودوي القوي وتحط لي ميلانوسيت او ريبو معناها شفت لي سيلول اللي يعطيو اللون البشره نتاعنا يبداو هيجين شويه الكريمه هذه تهفتهم باش من بعد البيلينغ ما عندناش دي تاش. دونك سي تري امبورطون. بعد نهار السيانس نتاع البيلينغ لا باسيونت جيت دونك elle est démaquillée. Le médecin désinfecte la peau يحط لها une petite crème اللي هي تحضر زيد نسميوها كريم بريبيل دونك تحضر البيلينغ. بعد نحطوا الكريمه نتاع البيلينغ on va dire si on parle du superficiel الكريمه نتاع البيلينغ تتحط pendant 3 à 5 minutes. La patiente باش تحس سخانه donc عندك المروحه تمروح شويه. Après 5 minutes, تحطوا un produit neutralisant ou la patiente tout d'un coup تحس هكا ارتاحت. Donc le peeling هذاك ما فيهش تقشير. C'est un peeling superficiel. Donc les 4 séances. Mais bien chaque séance, il faut laisser 2 semaines pour que la peau ترتاح. Et après 4 séances, تبدا تشوف نتيجة à la patiente. Des fois il y a des patients qui demandent plus. Donc يوصلوا يعملوا 6 séances. C'est des peelings recommandés les patientes اللي يحبوا ديما عندهم une jolie peau une fois par an. On a le peeling moyen. Donc le peeling moyen, il y a le بنات اللي مغرومين باللي peeling اسمه peeling au TCA. Donc l'acide tricoloracétique, c'est un peeling اللي يخلي la peau تقشر, il est plus puissant. Donc les passionnés اللي مستنسين باللي peeling ديما يقول لك لي انا نحب هذاك البيلينغ اللي يقشر خاطر يعطيني اكثر نتيجه. En général les patientes هذم خاطر يحبوا عندهم plus un effet lift. تقشير هذا le peeling يتعمل une fois par mois. Donc nous نعملوا des peelings jusqu'à ce que la patiente توصل l'effet lift اللي تحب عليه ولا
les rides qui s'atténuent comme elle veut. Donc on peut les répéter une fois par mois. Bien sûr, dima ndakru les peelings, le problème نتاعهم il نحي لك la couche superficielle de la peau, donc il نحي لك la couche protectrice de la peau. Donc il faut absolument se protéger. احنا حكينا على les écrans solaires les émissions اللي قبل. Donc toujours اللي يعمل peeling écran solaire toute la durée des différentes séances de peeling. Il faut garder l'écran solaire et continuer l'écran solaire 2 semaines après le dernier peeling. انت قلت قبل ما تبدا سيونس تاع البيلينغ 15 جور تعمل ان تريتمون. نحب نسال اسكو بعد السيونس تاع البيلينغ فما تريتمون كومبليمونتير ابار l'écran. Tout à fait, فما des traitements d'entretien. Donc les traitements d'entretien علاش ناخذوهم خاطر احنا وقتها on fait un peeling, finalement la patiente elle a pas une belle qualité de peau, donc elle n'entretient pas bien sa peau. Donc احنا وقتها وصلنا للنتيجه ماذا بينا on garde l'effet نتاع النتيجه هذيك نعطيوها des crèmes كيف هما c'est des petites crèmes qui font un petit peeling léger et qui permettent d'hydrater la peau. يخليو l'effet نتاع البيلينغ نتاعنا يقعد يدوم في العام هذاك اللي عملناه ولا les 6 mois. Si هي c'est une adepte des peelings, elle va refaire après 6 mois. اسكو نجموا نعملوا البيلينغ في اي طقس في العام ولا لا؟ Alors normalement les peelings superficiels, donc le peeling الخفيف اللي ما يقشرش هذاك نوع البيلينغ اللي يجم يتعمل في اي وقت. Mais انا je déconseille les patientes de faire des peelings كان هي تعرف روحها elle s'expose beaucoup au soleil تمشي ياسر للشمس, donc elle va prendre beaucoup de risques finalement. اما les patientes اللي احنا نعيطوا لهم كورتيكي يفهموا اللي يقعد ان peeling ديما نحالك لا كوش سوبرفيسيال نتاع البو نتاعك, نحالك donc la protection نتاعك. Il faut faire attention. معناها en France on peut le faire n'importe quelle période. في تونس الشمس قوية برشا. Je suis pas sûre que les patientes elles savent bien se protéger, mais pour les patientes cortiquées oui bien sûr. فما des effets secondaires بعد البيلينغ ولا لا؟ Voilà, l'effet secondaire le plus important c'est l'hyperpigmentation, donc post-réactionnelle. Et هي tout d'un coup تجيك تاش وما كنتش عندك تاش ولا جيت على تاش وجيتك تاش أخرى. Donc ça c'est le plus gros risque. Donc il fait احنا نجيو ce risque là. ديما les patientes لازمكمش تزربوا. Les patientes يجيو يقول لك انا اللي تعمل لي القوي ونحب فيسا عندي نتيجه ونحب donc تاخذ اكثر risque الباسيونت. alors que احنا ماذا بينا نقسموا les séances, نعملوا plus de séances avec des concentrations خفيف باش نمشيو بشويه ونفهموا زيد la peau des patients. toute patiente est différente. donc médecin انت تمشي للميدسان ديما نقول les patientes ما تبدلوش votre médecin خاطر ديجا le médecin اول ما تجي ما يعرفكش, donc باش يتعرف على البو نتاعك باش يتعرف عليها لازم يتستيها. دونك وقت بدا تستيها عمل معاك 1 à 2 peeling, donc بديلك بالخفيف وباش يقوي بشويه كان انت تمشي تبدل طبيبك باش تعاود ترجع الكاس ديبار باش يبدالك بالخفيف معناها vous n'avez rien gagné. تقعد مع طبيبك يمشي لك بالمرحله ويقوي لك دوز petit à petit. donc le risque c'est les taches. Si on fait un peeling trop fort, donc l'acide bchimchi très profondément, où la patiente elle va faire des taches. Donc ça c'est par rapport à le peeling. Deuxième chose, les patientes elles ont un phototype foncé, elles sont mat, mor, et comme kif elles ont de gros risques de faire des taches. Donc surtout beaucoup de précautions. On fait des peelings très doux et on commence petit à petit pour les peaux mat. La patiente dit vas-y docteur, il faut jamais une fois que la tache, surtout tache elle me pose peeling, c'est une horreur. Par contre, les patientes les bios, elles ont beaucoup de chance pour les peelings. On peut aller très fort et on risque vraiment pas les taches. فما شكون يسأل اسكو نجمو نعملوا épilation بعد البيلينغ ولا لا؟ Absolument pas. Donc pourquoi on a choisi le sujet de le peeling et de l'épilation laser? Justement, c'est des traitements dont on doit faire attention. Shams avec le peeling ou le laser n'est pas recommandé. Allez, le peeling il n'a la couche superficielle, donc il n'a la protection. Donc le shams باش تضرب فيك اكثر باش تولي لك عندك des taches ou le risque de cancer à la longue, etc. Donc c'est très risqué. Ou le laser le laser charme, c'est une source de chaleur. Il va viser la mélanine du poil. Donc le poil va absorber cette chaleur. Ou juste après l'épilation laser, les filles qui font de l'épilation laser, ça a une rougeur, c'est-à-dire qu'on a irrité la peau. Kif. Après une épilation laser, on va pas au soleil, on se protège, sinon c'est la tache. Et le shams, c'est une tache. Alors le peeling, le but en tout cas les médecins adeptes des peeling adorent associer le peeling la mésothérapie. La mésothérapie dans les séances et les fait tout. Les vitaminées de l'acide hyaluronique pour hydrater. Donc la couche superficielle de la peau, un rouge sur la peau avec de la mésothérapie ou de l'acide hyaluronique pour faire pénétrer plus facilement ce produit-là. Et donc
Madhabine, la patiente, elle en profite assez longtemps. Donc nous, on dit toujours 24 heures ne mettez pas de produits. Après, en post-peeling, ce qu'il faut faire, surtout pour les peelings, des crèmes hydratantes, il faut absolument hydrater. La peau, c'est pas joli. Donc il faut hydrater dès que la peau touche une couche d'hydratation. Et il faut surtout pas aller peler. صحيتك سينو تولي عندك تاش. اخر سؤال لك انت دكتوره ابار الوجه فما بلايص اخرين نجموا نعملوا فيهم بيلينغ والا كيما اللي دين باغ اكزومبل؟ Absolument, نجموا نعملوا peeling partout dans le corps. Juste le médecin, il doit savoir choisir la concentration pour pas prendre de risques. Fama des zones où la peau est fine, fama des zones où la peau est plus épaisse. La peau est plus épaisse, on peut aller plus profondément. La peau est plus fine, on doit être plus léger. Donc peu importe, dans tout le corps, on peut faire du peeling et on peut éclaircir les taches. Mais kiff les patients ديما نحب هذايا سي le triangle point d'exclamation اللي هو aller tout doucement pour ne prendre aucun risque. ما تجيوش dernière minute باش تعرسوا غدوه تجيو اليوم. Non, il faut aller à l'avance là sinon vous risquez les catastrophes. يعطيك الصحه دكتوره أبية بوريشة الله يخليك. احنا نتقابلوا غدا باش نحكيو على اللازير ابيلاتوار هكا ولا لا. سينا احنا مكملين حتىكش الماضي ساعه شوي اخر باش تكون حاضره معنا الدكتوره مريم طرابلسي كيلاني طبيبه اورده وشرايين. والموضوع نتاعنا اليوم هو الجلطه اللي تجي في الساق. اذا كنت تحبوا تفسروا وتسالوا هات نجموا تكلمونا على 31 380 الف. ما قبل هذايا نمشيو نعملوا طلعه.